Good morning mga ka-travel adventure. Ayan, cancel yung karera ngayong araw. Bali, di mo bukas yung karera. Ay, palin mo, hay, cancel. Tomorrow na lang. Let's go guys, uwi na tayo. Let's go home. Kasi cancel yung karera natin. Yung date pala natin, October 27, 2025. Ayan. Cancel ang karera. Bukas na lang. Kita-kits ulit bukas. Yan yung mga paraw. Kakarera yan. Yan yung mga tropa yan. Kakarera yan. Kita-kits ulit bukas. Yan yung buya namin. Para sa bukas na lang ulit. Hoy! Hoy! Daan ka mo, daan! Laki ng sili na guys.